हास्तेव जेफ्रो जों जाल नुजागो आ जराव त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक थानसांगै आ जों जालनो मोथागना बागै बसकांगो फायो थैरिमानि बखाक आ बाहायनो नुजागै दंगो सांग्रंशाला आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन नि लबाजि मुंबाय संसाजाक थैरिमानि बान्दाव अबाहायनो शाखा मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा बतेबो शाखा मुतारक सुंनो कायसा कतर दाने रिखा आबो अंखा थै ते अ थैनो शाख हामिया रकनो रिवै बरकनो शाख हामरिवै मानो जों गोबांमा माने खनै रक न दान खलायै दंगो फियाबा थैरिमानि साय गोथार दै मुंसा गरै हास्तिनि मन्त्र अक्रानि कबक मुंबाय हास्तिनि गोबांमा संस्था क्लाब दे सेबक संस्था रक सालब्रुमनो थैरिमानि बान्दा खलायै तंमानि बागै आ संस्था रकनो खाका हामते हामबाय जाफरका मन्त्र अक्रा डॉक्टर मानिक साहा আমরা জানি যে রক্তদান মহদান তার কোনো বিকল্প কোনোদিনই হবে না এবং ঈশ্বরের এমন এক দান যেটা ইনবিল্ট আমাদের শরীরের মধ্যে আছে আমরা অনেক দান করি কিন্তু এর থেকে বড় দান কিছু হতে পারে মানে এত গিফট এত সুন্দর একটা গিফট আপনি দিচ্ছেন মুমূর্ষ ব্যক্তিদের জন্য এবং আপনার এই রক্ত শুধু একজন না চারজন মুমূর্ষ ব্যক্তির তাতে করে এই রক্তদানের মাধ্যমে তার বেঁচে যাওয়ার যে সুবিধা সেটা অনেকাংশে বেড়ে যায় উৎসবের মেজাজে যেভাবে মানুষ এগিয়ে আসছে এবং এখানে যারা পৌরসভার যারা আজকে রক্তদান এখানে স্বেচ্ছায় রক্তদানে ব্রতী হয়েছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব যারা ডাক্তারবাবুরা এবং এলাইট যারা এসছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং আপনাদের মাধ্যমে এই যে অন্যরাও উদ্বুদ্ধ হবে हापां सनामनानि जबातो तंगनायनो फियाबा आबुनि लोगि लोगि सिनि हदानबो हामग्रायमा खलायनाय अ हामग्रायनो बसकांगो तनि उइनो थैरिमानि बखाक आगुंनानि बागै हास्तिनि जत लुकुरगनो कयख्या मन्त्री अक्रा बिनि कबक मुंनो बरम रिवैनो हास्तिनि गोबांमा संस्था क्लाब दे सेबक संस्था रक सालब्रुमनो थैरिमानि बान्दा खलायै हास्तिनि थैनि बियालनो सुबुङै तंगो हनै सांग्रं सालो आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि बसकांगो संखाजाक थैरिमानि बान्दाबो अबाहायनो शाखा प्रदेश बीजेपी हास्ते प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य फाइने सालो थैरिमानि बान्दनो कारिब गुबुनि हदा हामग्रानि सामुंगबो हास्तेनि लुकुरगनो बसकांगो फाइने बागै कयख्याबो আপিল রেখেছিলেন যে আমাদের রক্তদান উৎসবটাকে আমাদের জারি রাখতে হবে তাই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ক্লাব এনজিও কর্মচারী সংগঠন তারা সবাই এগিয়ে এসে এই রক্তদানের মতো মহৎদানে তারা ব্রতী হয়েছে এবং আমাদের কাছে যেটা সংকট ছিল সেটা দূর হয়েছে আজকের দিনেও এই পৌরসভার কর্মচারী ভাইয়েরা বোনেরা যারা রয়েছে তারা এমনই একটা মহতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজকে এই রক্তদানের জন্য এগিয়ে আসছেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই শুভেচ্ছা জানাই অভিনন্দন জানাই যে আগামী দিন আরো অনেক সামাজিক কাজে তারা এগিয়ে আসবে এবং আমরা যেটা বলছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যেটা বারবার বলছেন যে আমাদের ক্ষমতার লড়াই তো থাকবে কিন্তু পাশাপাশি আমাদের এই সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে এই সামাজিক ব্যাধি এই সমাজকে পরিবর্তন করা এইটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ आशाली पांद मांजका हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार प्रदेश बीजेपी हास्ते प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य आशाला गोबांमा बरकबो थैरिखा बियो रिपोर्ट कखरा।